Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Mwajapari, huja radio Kaz nane mitsamihul FM, huja radio televizio ya Msangaju ya Dimani nane zimbawa za matangazo wa kodunga ya Facebook FM. Usiku wa leo mfumne tarehi mongomiraru na mweja ya mwezi wa Mei mwahazuizi ili na 22 ezile rada zinu wizo rilahi kiem kalimani waheze janibu zilo kinyume na azali ya sumani uliho dompandro wahezebei zahe mafura uliho Ibrahim Abdurazak haruma masala hamada yanu yeka ono ziro heni wakati yatsawa hau heni wakati walo dharura ya ujwa ujitamka haruma masala hamada yanu ebange hanzartike wale ngarjo mnika ili ala ulio wakazi ilirinji haruma masala ikao ngarjo ya hadisi haruma ompango hatu andani niruhusu kama laanja nirenge fursa inu niambie assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh nana humshukuriani orikaribisha bano siku leo jerjitam ke ti hadzina la hatu bidhabti ondajo ile wanamna indwa jina shazila dhamana rloni zo za mkalimani wahe opposition rambe front awenge ngarenga fursa inu rambiwa komori bahati njema nzia njema eka mgwawenzi. Suala la tulamwando bwana Ibrahim Abdurazak kuriona wajana zebei zahe mafura zipanda sharikanzari juwe haukaya yeulona evama na abasa wirambao ministre premier hajuliza yamkinisha uka hajuliza opposition plus particulièrement dawe bwana Razida zanongo zinu kweli ye hamsahani ndongo hindri uliho dezizunguli ya bwana Ibrahim Abdurazak Razida. Lisala ilonga mjil jibu haufaswaha mana kinamgu na mtume izo kweli ikaya saani na dakika mengo mine na bidi zahe mfumbili sila war maspor telefoni yangu isone si juisa ti hundru lade mwanyasi abiariti tanmedi ikao dolone ezamu za sumani abo ya bakati sarmainti au nisaka John hutajia nione au dhamana wa opposition kan ndondono kija joka yonziro darashie wala njajitso abo na henda donc c'est le bureau hae effectivement ils ont des candidats laissé des endongozini dokana ngarso wakati uziro wakati rahima harmwen kodo ya Ukraine na boribiri wakati wa covid German code ya Ukraine awenge haizo ye le shirika la mafura la hatu obahanurilio ngilo harma hasara ya takriban miliari 11 na milioni majana matano niyo miliari 11 wanusu ndio yanone sababu namna hendo mtiti abenge he fursa yo rikamparani banu mananyi namna mwida ombiyo mdangizo manaza henti namna nombiyo batori conserver manaza henti chayo ndongoza husu henti kamili conception yangu ni ruhusu yambe kangela dimuni mpareni ni mjulize ni zendongoro joka ufanya mananga rjua ukana nge riske o zendongoro zijoka urzirenga ribiri har wakati uziro wahe maranya namna kodwa bridge manifest abenge he fursa hiyo ikaopara bano jeru julize ya ukana ye mafura ngardora ya heze kabisa neno makangondora ya heze mithali ye mafura ya he gash mtsabe namna kodwa anambia huyo ngejoro ha mengo mitsanu ritili uhenda mengo minane kit janana 20 ye gazwali ngejoro ha mengo minane na mengo shenda iwasudi jana na mengo miranjaru owinji majana maidi ye essence ngejoro ha jana na mengo mili iwasudi majana maili owinji majana maili na mengo mine bimana ngadura double yeze tarif
abonge yo wajibu soni mwatu manaka na ujwa ukanti hedinu rionele shirika la hatu liangamie henamna hiyo aba sainu ngiyo ya ukaa rishi ze fikira zanyu henamna kaundo rastekeleza nane ze prison godudwa uzamba officiellement mana huzirenge haruma vamana chai kuja zirenge haruma manzanu wa urenga haruma vamana hezi do mana kaundo ulonizo nongo nzima na ile wa haruma mona nowo hamane mna kaundo yastekeleza dukana ngeladhibwa ke transparence chai transparence sama façon tide namna hiyo yona namna inji ya kauladimu yende tidukangu ujwa nambi ukana garjori puwa ko morezi toa amenge handani timbe shila marhaba ewe aripara shati mwambia ukana hamane mna kaundu ambari tekeleze ze fikira sikanjana hambia ukana wakumorua lemo hambilo anrabo kamna ujwa urenge covid muifanye biashara muifanye business yenema ya jahar mwentim ke jawaswile maranya leo mjemdenge geri ya Ukraine mwireme mbuda harme maranya ho mavudhoma na wahanyu mlono Nigeria Ukraine kanga wandu ya watushe haku de Europe shafsi de Afrika etone saka Afrika jatushe ambabi da karezo ambaye lilo sha de Europe gwaja leo winji wa hatu ya mafura hatu sikarudo ya hula harmensi ya Rusi abwenge umavudhoma na wahanyu no mavu swarafa mbia hanyo yo de konsekansi wanra waswidi ketula dhimu umavudhoma na wahanyu no mavu swarafa mawonesa ijeike maranya wakomoru lazima alibe mavu swarafa wakati sinamnaji dukana tarehido hakimu yele shirika la hidrokarburilo liwahi linye likanza ndabalo mwisol kama ngaranzo lihuziwa lirengwa ni total etc. Shoma haziwiziri na 12 uongozi wa Muhammad Ali Swali yaka ministre de finance harmwezi ya kilido hafikiri haonokake tula dhimu andwa pule le shirika liangami hafanya hatoa miliari nsano na boti diloba mashirika kamenji wakaya ya Imamwe wakaya SNPSF wakaya Onicor zikanza zangamie changa tsogorgar mwisora fainia inuba rans rones harmaze miliari nsano hizo wazinika hidrokarburi wende wafanya convention mwelewano hao ne Banque Islamique de Développement BID ye BID e convention yo hawo mkataba wo kwa kantina mnaje baina hydrocarbure ne BID ne takomorien dukana ye BID ye rolling ku ya kaufanya wakati hiyo harmwe swara faiyo habuwe nema mapesa ya hakaupata hidrokarburo chaka japorwa ni kama pesa jao hidrokarburo ambie ye bido ambie na mlansa appel d'offre ya hema furaman zao banu manzumu ya huli ikawa lansa appel d'offre wala ye bido akau verifie waangalio wandru ikawa ndo wajibu ya appel d'offre yafanywane na hidrokarburo ikawa ono wangalia ukana ye client woyi we client sérieux ye qualité hema furambangu jonayo yao ya lazima esala yo ujibu avis favorable ngamkubali rendele harmo wandruano baeka kubala bango de lo harmo wandruano yawesa yo yofanya yo urenge mapesa ya ye bid halibi ele shirika lila yabo bimana kawajaka mkarakara halibi le shirika lile mapesa ya hawevite ze frais bancaires zontipia zikaza zenogozo zontipia halafu ya mafura ya ja livre wa hidrokarburi moroni nzuani yesera ndo jo livre mali bandi yabo hidrokarburi yo ja huzue mafura eka huzue mafura yo uliva ye bid
ema pesa la kaundo ya kayato halafu ebidi wahunda faida ya 1%, yani aweka wahuluha rial 20 yawe takomorien wakauliba robo yebidi walibao rial 20 na robo, contrairement ya banki zindwa jina boko urenga dans le 15 à 20% wakaurenga mapesa yao yode ya ruhusu esora fayo ya ukana ya hidrokarburi ka fonctionne hena mna kaundo ya ladim wanjia harime mamwe wafanya croisement de dette yema pesa wakauladhimu yema mwali be hidrokarbur ya doti nziwa harime mapesa ala shama amwe wa obligewa ya ukahenu wakati wa hulao mafura ngwa hulao mafura hama hidrokarburi de wahuli ya obonze kwa jaka hule pri la uyo waka hule pri ya pompe ya kati hidrokarburi aka hulo bonze donc emamwe kwa jaka udupe emamwe stabilize habayo yede mana ya ukana umaha ziwizili na kumena ndajar bandi ya suma ni hareje harmaze tomana shaye komori hidrokarbur ikana nchida za takriban miliari mfukare wanusu za karme konti hayo kwa jaka wilo abahani ichoka uyonsi ubahani yabo tena waka komandi ndraro kargezon ndraro za kaza sazadibwa za kauladi muzijezi livre shemba ezimbi inuabo ya haja wahunde mapesala oliyakawa ya swarifunro waja wafanya ndongo hindi handani waja wahundunga bo isima ihu sha milioni ndraru na majana mane za litiri ya mafura kaunjara mweshe simai shwe simai hu eche simai shwe shikashisa pratiquement shikar mwefazia mwiswe hayo shay directeur ya jabo na mdemwa mtsahe muzise ema na kaumenya she sima shila hindri isima shakashahisa haja hashimene haja hashiwa hashindwa jina wabutsen tilande shila wisho yo sora fambi wandishwangamize mapesa bandi ya hundunga uyabo yo akti ya mando ya hangamize mapesa wa ya parisabu hajafanya akti ya bili ye direktori ya kawo ngamina tomanizo kabati ya kaufanya batina sumani utie akoro kena ukiri asumani akautie akoro ya hajafanya akti ya bili ya akti ya bili hafanya enda hulu goudron beaucoup de dernière qualité harmoui de goudron bi de yamwiso ajai hulu yabo haihansi yabo ngamwinviteni mwidarma aeroport ya hale ngamjo parse goudron yongyo yabo basi ye goudron ila ye hidrokarbiri kwa jashinda wahundra même 20% ya mapesa la shaka jakana hasara manala tima mapesa kaunda ya tuma woi muhimu ya hao waangamize mapesa wafanye mikatio namna kaundu wa joka hanzi yo akti abili ya kaujaisi seleda hobonsi izo asuma ningo zijuo hajarma akti araru ondodo shinda wajue ezendongo hizo hajitia na uhuza gazi ye gazi yongwa ihuza wa perti kwa tunda tafaija mana wafikiri kawofanya helilo ngejo utsongeza emakliyan warohe hundwa jina wa jeiho ngesala wapuwa ko morezi twa ye gazi yongwa ihuza wa perti hata je hunde leo wakati lono yu akti araru ya hangamizale da hula hidrokarbur ye akti yane ngamjwao msaravasho ikaundu abiria rangu 2016 hata je hunde leo harmale da hula mamwe ye mamwe abo bwana waziri manabo ngabida mina waziri ngamwelezo nongozozo nsipia jofikiri kabon ngamjonzeleze bana ba sign izo simwelezazo sikiyo uyo ko izo nongora kauzijua beshika jakani preparea shatika ujua zendongo izo zonzi ye mamwe elera rilonio yinu ngwailwao milioni majana shenda na mengo mitsano abortwanza rambe 1 miliari ya kamili na hidrokarbur yabe mamwe habala hidrokarburi ngundu ya mzorofe ya msobonsi ihala tutia wa komori ihala tuya swara fambi ya sumani nuandro hari donc abenge mtije mdengeze betiziza hanyu
marenge nsinu mtungu yangamizie namna mwanzao mwejemo hamba ukana abunge lazima abasana ndo adibeana na mdimo tsahe yema pesa kausarifulwa haruma ye asizia uyala ndahu miliari nzima namba hindu yarengwa ndahu konti ndai watoe mapesa ya kukwa jana kondo reserve yema miliari akauja itolwa ifanywera referendum ya nrabo yau yarengwa ndahu na mdimo tsahe mjua haruma zindongo hizo juiza jati ya dialogue ahava konti ya hidrocarbure waihava wairinde mahindu itiyo leuriza mbao vanu sidabuka mwana mshwa sumani yabonge ruhusa directeur generali wa hidrocarbure ngongu jombo mnono bawo kadgarjo katsarma matembezi shayoti haki manaja muyarenge societe kwa mandeila yende yakobo nzenge kamrundwa jina joka remplacewa yowe mana to remplacewa hindi yakaiwa fanya ze treatment zae nyezimgwa jombo unono na majo uchi shahantsiwa yabo nguliwaze ndongozo ntipia nga minatomanizo ukanguliwaze ndongozo ntipia za directeur general yabo nyinga manzo sora fambi hamandio lewe maranye ko dwa ilibe namnachi la opposition karnau ukosione ndongo hamandizo shaizo njo hamba na mfanyizo manza manema ko maranye wakomori wanu warengeza kaini zifanywa abuzo ngazifanywa haruma yo opposition shake tufanya haruma maranya nyezi ngujo jangia kaide joko tsongeze maranya watana ba wajue ya ukazinti haki inti mbe handu za suman ya ifanyazo ya nzao ya ihamele ziwe namna kaundo ya nzao yembe nungu tujoka ihamadziwa takuna poro inikamaji na majidi tsongeza mbedu kana ziwa jinji kuna winika shaula shemashala zondizo suman ya fanyao nguto ihaba misafara shiwina jana tishafaru kwa kaonesa ukana misafara ya suman ya ifanya ranguma hakansi ya wata leo ndio misafara majana shenda na mengo minane na mengo na nrajar nsujua kweli nsujua nrabo enda wangalie beshe zonti ya tukozifanya bonze na twenge yodi namna rahajisi damina waziri biarithi tarmidi yile jabu langu lija haruma he namna hiyo ya ukana karwa sudi banu inuso rafambi isa rafambi siwone sawa basain baishe yeye hanesa hakubali ndongo nzima ya ukana comptabilité hao ngyo ya nrabo manango na comptabilité généralisée olu akawa fanye comptabilité ilor mamaji ni fulani inuende namna fulani mathala ni gashi ya essence ya gasoili ya gazi etc. kaiti hedilo donc awenge yo de réponse na balia abiarisi shao mjumabo timambia ukana mimi mkalimani ngambalio zenrongo wanambiazo yabo na zambie yo opposition e madhamana hangu ruonezo rakaula di mulifanya yode ya nruhusu ngamzambo ndondo harmwe kote wanroti pia wajua wanro opposition kabati wanroti sijue madhamana kote ya front atamwishia harmwe namna ya intervention ya mwenye baraka yaifanya jana kabla ya rahu wakati zudezelema kaundu rakanizo raziverse wanronti pia kaujua maana kabati swarafa ya udziarma zenogozo donc awenge ngari condamneo au effort ye swarafa mbi fanywa mwentinu ni namna kaunde maranya wajawarabisiwa wasamiziwa warabihwa timambia bondondo maana baga nzuru tuefikira kina ukiri muhezema yesha wabiarisi muhezema yesha ya wakomoro watina kama muhezema shahara ye mesure d'accompagnement la dimifanywa bohindi kamja yetude ataje hundele utijona bia nuko hamalizo wakati lo no nungo ndo mshahara wa fonctionnaire wa ziwizi nane zikume na zidi kena ukiri abumsama ngamiza wandu watanga bonra tushode muhazini na wilingu johea ye waya tunabe mamwe umwenjengo johea ye wai haunesa kai mamwe wajolibisa jana na ani gejo roha sango jo ay mengom ralshirini na ndrara 139 francs aboizo ralshirini na fukare na mbahengi pour ne pas dire ralshirini na nane et kilowatts donc yabo e maisha pia ngando ya he e taxi ngendo ya he wajamba arme amwemba ba conference hao ya jana kwa sina tazwa hamba
kartu ya tandongo indi ndo mbari karjeza na wi ngo firika hapo taksimani ujoka fanya ulaba ndongo amande zila kabla zufanyishiha mongoni mwando lazima konsultewa de mazofera wafikiri wa meja kwa chawongwa ensure maonezi ya hawa Komoro. Donc awenge sonesa kama ngo nimefikira joka lazima ya avance na mdemo angalie nyinyi mawaziri ni madirektori wa humblo nao ekanyuli wa ziumengo mitsanu mwezi boko mgo ajanlie mafura nyika mhudu shanyu uhuliwa banyika mtuka mnao juen kutu ya hizo ndongo hizo. Donc na mbruna todani abaka abasenda ripuliwa ziukume zendeza hitso abahanu ekasuma ninguliwa milioni nzima na kubalia liwa ziujana na mengo mitano mathalani ezimengo mitano zivuruzo banu yabo mapesa ontipe tsanganyiwa indiangaliwa wa mafonctionnaire wa ma infirmier wa ma instituteur waluna mshahara wa ziwizi nane na mjuma wabo kabla ramu jere mangalia namna ndo jina ushidai wa Sud na mde mangalie ze mesures za mforme wa bavu mforme wa bavu kama RCF yazitia hula douane na neza Hamza Abdou Azali yazitia arma indinia inrap au phytosanitaire ze mesures ontipia yo pia uheze maisha ya pa ya arma zinongozo ontipia. Donc awenge nganyarmwe wajibu ya ukamweshelewa Komori bakamtibano hautodonjili ya mapesa monuka sumani pashade ne famille de no andranzao wenda utembea kartujongwa jana una ndongo hinini ekati do tukaye wafundisho ende sanvir wa garder na uveke toujours. Donc awenge yude za kaulazimu rwasudi haruma ezendongo hizo. Donc swara fambi lishatsonga rwasudi yabo shamtije maba guerre ya Ukraine haumamba covid ne covid yo jana mamilioni menjar mwentinu wa Komori kwa tujanga unoda hu. Donc yude na mahadisi ya jiri ya tuna tarmidi awenge bandongo ya jafanyishiha habu na bakamguna nzo andwa la mwasonzi yani na singa to sonzi anda sinema ranya rimfulie nibwe na mwambie majeshi wao na mwaprepare wajiwa rifume wafanyezwa joka hanza chake na ukirenti mtuerenga notage muifanyezo manzao watina kama mufikirenti inu ambese ngama bondondo image akaunambia ni bezara kanrongowe wajiwa fanyeza nrabo wajambe opposition banrabo yosema na radhmani yari riheze ima haburamba hilo lishatsongeza watsuheza heki ya sikandu ya kahamba almuraji waheza imaisha watina kwa wadungana wasaidie mara ya Komori harimu pondwa imaisha. Bwana Razida ekahuvumbua ka imaisha ya panda abo bila shaka zenungo pia ngazipandao chatsikanzani juwe uliho huonesa umavu swarafa bana mongoni mwa Bwana Razida eba unutside umavu waheze conseil d'administration arme mashirika daula waja unitsanganya nele swala linu kaya emaraia ujua botasinga uhama waholelwa la glass mukatsuona hata ani ngabo atekelezao msiba ujiri eba message hindi watonike maraia Bwana Ibrahim Abdurazak aruma mpandro bei hamada uno ukaya unukona ka Ubakar mema furaba ishabunge bidoze ndongo pia zipanda ate unikoru manam zambon nondo wakati hadithi yabo e directeur général wa unikor hajab mane unikor ba yengio déficitaire wakati lono ya combien de milliards ya 8 milliards à peu près hazamba yabo kana ngeladimuo hata le onikor liheziwa izo hazamba na bongo shangayo haruna nzongo uzio nao onikor waje warenge wa hundu mapesa ntsi wabotse na korun foka tonda kwa uroa waje ni bahanu watungazari wabuwe magaze harila namna ya ukawa wakikaribu ni maranya nondo wangalie ebanu magazenu ngari Libya urali ngabi harima mwezi ngari huzao tani ngabi zantuhole rangali banu rongo banu tido kariga ranzote karibu ukakaribu no ufele ele shirika life yoketi na mana donc abatale onikor ngendo ya harima zenongo zontsipia donc izo hazamba mwambie directeur onikor na miabo hazamba bondondo ate onikor ngendo ya donc awenge wamba wasuyandina jambie mara ya Komori wanandu wasiuha shawasiuha zandrabo de la hemnru ekakweli usiuha gonela petit chaperon rouge ambeseba la wakati lwa toto ambe ekakweli usi bobokoko ekakweli balamba namnaje tseharione hai wana Komori wanungwa ile waona hii wafikirio kana ezanongo pia ngajofanya ni opposition asumani kana uro haabo ekadezi inu gujofanya izo ya nzao manasa jua kange arma ito eshetongu shoshi gujofanya namna kaunda joka hanza abwenge wanda kola dima sarfuze rongo hizo yode maranya wa Komori wao wodwa juao ndatsambe kanga pakambilwa kaba nungu kozo kabati mdutu koza wanoti pango ndo enjeze o mezi ngondo wenjeze donc ye jukumu
ngiyo harumwe maranya wa komori wonsi pia obanu kaundu aliyo baishenga joka ari mezika japaruka mungwana mezika japaruka mungwana yode namne Afrika iliyo ritu wa ungwana do mezi winji wa jawari bwana Razida anakazanu ebe maranya kwa tsima manene ne mafanya siasa ro walone zero watsona no yotu manwa bana basanu banwa ko jamba riteshe siasa na watwani ya maisha hao ya Kenya mbabititi hao kajamba ambe na ambia sumani na lawe mwatojua shemezo ambetija ngarikoza yabuko jamba rohe batu sisi na bena lawe manela zimya demisione manaik enti mfotoha katina ta control ya henti katina ta control ya hondroa hena mdudo ba hanya liyongu fanyizwe ya nzao ya unao masura kabati asumani kajuparu subuti ambakangena mdu ya mkontroleo izondrabo wandroa hengu afanyizwa nzao watina kangu wa kontrole hau amma halejeza hamba hena mduna mkaudo mdu ya liyo na tsopopu zilo karibuna bwana Razida ngarenjarma swala la tulabili uliho dele suala lihusu e conference yafanywa ne parti RDC a section ya Faransa Razida ngorengoje omunanwa matangazo wa jimizi wa ne parti RDC Faransa narkela zibaba no miminga mrengo harma Anglia kweli ya adversary wa hatu ye mruangamizwe ntinu yuhamba suman no androa nele janvila atatidele janvide mba janvia hai waudu androangamize ntinu kwa tujua te ngentige basonda bapi abenge ni ruhusu ni recadrer mbabititi wandu wa RDC wajala manzano wangu monsieur le maire Hasania Kabala ni mwambie ukana si uhanza mwinyi haku vanu hamadi namna wazamba ya ukana porte-parole hamba ja uswadakta manaba nu sise politiki rifanyao ti politiki ya hatu bidhapti inu politiki ya maranya e karibulie maranya he namna kao banu ti politiki ya ngazija ti politiki ya mmadi ti politiki ya nzuani ti ya maori ni politiki ya hekomori kamili maranya namna kaundu wa koza namna kaundu wa rifudie magaya namna kaundu wa rongoza karambi ya mwenye kange ahaku ya ujeleza ndondo ili hanza ye jirima yahe ikensa harme maranya ula tiwonesefu haya wala tionese haya mana hindi dukana izo kweli woga ranzoro wa shelezize uka wakati bina umuri na Raulu na Muhammad Sule warengashe ile kundi lao hao wakati mem jema ya shafi warenga ile kundi lao waenda wondro waniondo waonda wa dasi si dondro parti RDC si des sections hao ya Faransa si des sections hao za Moroni shadow jimlu fa opposition de Rahima Rambakaya mwinyi RDC hamba mwinyi donc sikarienge mwinyi watsabenga rimdema wala kartina kufuri hatu envers lui garanzo ya tukuzihe so siperi namda kane uswahi namna kaundu lazima abenge karja jobulia wake wandu boko kartsari njar meza muoni tishiyezo hamba ukani porte-parole hamba ukana gujoro nga esentengo joro nga tomana za swadakta tizamba mtureje dingoni wala njajo katsireje dingoni ikikaja kazirongoa bali banuha namna kaundu hamba ukana baruani zila hasinye watinaka concerto wanyanya la ngombo ndrabo ila ifanyo harma bunjidio wandu wahe fradungo kama bunjidio tipia wakabo ramba kana anzari pole ze fumulinu ngela dimurito declaration he façon ila e mana declaration boy tolo ne RDC ke jasinya wani mduto kwa yont kartujo ila kweli hawila ndrabo narikubaliana yakabuje kadifekele lapsus ito sida bojuzi wakafanya mwanano matangazo wafanya mwanano matangazo wakaujambe zinongozila donc wajaba la mwanano matangazo ambango watuhumuo ya ukaimndola bese haruma ni mdo opposition nwasambe ndongo helilo watinjar maju ya umani shiti langa doka ula mdo mseji rangu hale shiti mihum juandono kaula mdo mseji rangu hale shaujwa ukirika hata nabahi hajahangari ya mwi ikanga mdu kamba hamrumu afamu labda da mseji yeshatsinda si opposition abenge manarakanza ele bigulira harendondro bwanyanya simlio Faransa mtitumu porte-parole baila dinamna rakanzari mfazenguo yo haki kamrwa wa siasa havewa yo jajeleze kwandwa waruma wende wapewa yenjema dukandwa hunde ebala kweli zenongo zinu banja bakandwa ili bala kwa tukewa bidi hare mendondo
tukaharemen nondo hamba de karoha ngwe de candidat 2024 basi carte yabo yamba kaze kandaze vote katika 2024 ndo kwa tuli jomba suka 2022 ba renge mwana mzwani jurama chiswa cha mzwani yaji donc ya jende yake candidat donc rikaanza hele kalima lahahe hamadi namna zone sa usikuwa jana ya ukaya kati yabo na balindi ni jana ila gamwambio ndondo mimi mongoni mwandu wa prepare conference ya kaudia ya mbejana maratika damina wandu wa sente wala wakabala idibana na komiseri Masudi Richard Kanti haji sifanya zinongozo nsipia zokweli wansaha dena renge fuvu tsamati sina ujua tant que mwini kaja j'exprime harmaye conférence de presse afanyiwa no wandwa wambade bureau politique wa déclarer kangi candidat 2024 abonti na ujanje nsanga nyihabo baishenga ramba ndongoza zendarma nzima donc tswana kazile mazo nsipia wendo wazitekele zarama zendongozo nti donc abwenge nyimlo faransa kamtsu hamba kana sisi ngarema mwinyi no ngarema nzao rike bazima donc watsambi kana sikartima bala bana ramba hililo bali bale sente bale makandida walio banu nakubalene ndondo kana nwashelezo wadozi jua wanu metri Mahmudu kaja consulte sikwa jana Usufa Mwadi bwana kaja consulte harma intervention ya mwenye sikwa jana député Masim kaja consulte harma intervention sikwa jana na wanu tipia Dr Karhila kaja consulte wa udondwa compose we sente wakama kandida harma zenongo kabatwa ndu mwenye wapara yawambia kanga mu intervene shasi ukubali kazi nongo zendendo si uzi accompagne watina batabutu kayo donc abenge watsambe kana ngamba ukaya izo munyi hamba jana zitoa ema ingu yakayao garamba uka wi maingu ya banuti pakat na mniswami hikoes john no haunesa la ukana kaja kwize wanu wenye urongo wazendongo zila shahamba kati yabo donc shayi yonde namna ndo tukanza jindini donc ainamru bani ulawizani ainamra hani namna ubima wizani wa jamba kana itosha harmabuju kejatosha soni mathumani shei muhimu dukajitamka harmali na hiyo mongo mweze ndongo nambia iji bwana ya ukana joka njema ya vubweze ndongo zila ya zionese iji bwana ambakanga mkonfirme yo ya ukangu jozambe abo kairi ujetse ba c'est bon na zambe donc amonzo nambia wanwanyaso do faransa watike na magaya warifulia baba na adversaire watu yamba sumani yemrwanga mizwentini yamba sumani sheka baba ruani wala kambara zia wala arme front donc le front garfanya za wazima il a des signatures ya jua il a des signatures ya secrétaire exécutif wa he front raifanya wazima raitoa ya ruharma ndini ya he front donc abenge sila umulane na changer komba rijerma koladimu ri dembio ritowe mndambi wa he komori na asumani bwana Razida ngaranjarma swala latu la mwisho uliho le procès ya Yemenia endelea hiyo Faransa unu metre larifu darjo kange mudai haki armae dawailu sha bwana Ahmed Msaidie hamvumbua mbavu ka metre larifu hano na mchezo wao ngojitamkoje uliho dezo Msaidie ambia metre larifu ama Msaidie katujua shikomori karimde Msaidie yado juwe shikomori maana wa Komoro amba kana mndwetsu henguo mndukansi shamdukanya mkajwa hima yembaezi ya sumani rere ma ministri wa hao watsu henguo yo urisa bomsaidi mndu hamandawa ukengo rongo mndu akaujalia belmer wa hao watushinda nda wa mjairia wewe tindawe tidezi udoni jayama ja chance remndu msheroa na wende harmae Yemenia ile ngabina tomanizo bomsaidi bojai enge asuma na kafiwa ni mdu proshinae hata joka juha jusambio hajusavio hendenda kansa onesize nongozo ntipi kamja shida mde mwaja idea zendongo uhenda mde mwadu kadifio metrela rifu harumandongo hamade zila ngamunu kama nyuandu mwafaze roho mto ujuba hanumende yao ezendongo za hanyu hanza mdi justifie ya ukana mdusubu ituwa ba ukana walange jailia wandu wa Faransa wafala walanda wa ukuwala wa Komoro hanona kaulo zahamba ila prosera kawala di muriwani mana et envie bela wa Komor de yu Komor comme de mafanya zinongo hizo c'est-à-dire ngo déplore makalima yale sio kama ya déplore ngamuya laani
amambo shindondo shi Komori ngam laani makali mamadi atene wanimsaidie envers Elari Frija riombe rishukurie rija ejitaja ko yonesa in wakati harma ndongo za uswa na wakomori yezi embaezi asumaninu inuketina janua Komori hata wanakomori wafungwa Tunisi rijade ya juu wanafokomori wazingamanya Algerie rijade ya juu Bob Denari rijade ya juu Johari rijade ya juu tijonronti pia rijade ya juu embaezi asumanike japoruka na jana wansi wandu ko ngwa una hamu no Komori wanungwa una hamu ni zimba za hao ni maboshwe hao donc jo wania wende mbio dubana junda mapatro warenge wale wafanye swarafina mna kaundu anzao chakabati ndongo joka utambishwa na Komori wajua afili nao donc wanzoma pesa menji yanjie warenge wafanyezi wajoka hanza chansi wandolona hamu na Komori donc abwenge mbaezi asumani yabo itona janwa na Komori mtidei wa Komori wafanya jitihaji wende waonesa wawanaki shinda washinda Jakarta somba kawa shindwa bela dhahabu ja Komori shaone omwe waonese jitihaji hao riveshile maraba Ibn El Kabir wajideplace yakaenda manangena mwanamshwahe ede president wa handru hunu shaensi ya Komori inu Mwenyezi Mungu uje yaoni yainike madhamana wajoka na hamunensi inu shati asumani nele janvila hela mkansu bavuni watu na tahaja watu fikiria wana Komori yudi za jaza jiri ni aksida jiri mwali ila riyamba ndondo yakaonwa tuwede saha nrabo ezinrabu wa zamba msamkubali mwele wakazila nrabo iskuila emba konferansi ya nrabo ya hao waite no wabakana beyado atukafanyesha ye recherche nezenago zonti pia msamwele wakaizo nrabo wanondo tuwede saintsinu hanrabo sha Mwenyezi Mungu ujua toa haraka ya wadhulumu zinrabu za hao abenge hanzare jembano ngontiti banu namdejar mesuali la wa ndini manabala bona ndongwa banu nsoshele hadith ili wandwa liwe hikma bale karamba kana mwinyi na jieleze ilari to fitna na hiyo ndongo nkuu mananga modo na hadithi ya nabii wa hatu nabii watu wakafanya msafara basi Aisha hakodi ngoni ngojoka wandoanza hamenda mnadongo naondo shangiria mtazi ambari hunu yudi namna kwanza shangirie waangalie mndumshe wa mfaume basi karma hadithi namna kaundu ya kaja Aisha kana undhuri wa hahi waka sahaba yakansidia vile mndumshe wa mtume waka mrubala bala fitna halbala ndo mtume inaba kabala Aisha ngudo trompe mtume na mndu fulani yehuzuni ireme mtume hata shahula kaja kahula sheya jaka utemwanyo soni mwa mtume ndo harmu hadithi yangu jua kutujua basi Mwenyezi Mungu wa yeye daka ujama kinishe mtume haupoa Jibril na mwambie haye kiswe namna kaundo ya vira donc hiyo namna ukana hata Mwenyezi Mungu wa yaka confirme harme maranya ni nabii wahe ya ukaisha katina uchanfu mandu ya ufanya fetika le orambia kamwinyi jeli za maranya ili maranya wa hoend wakena aminifu nawe ili wando tipia kena aminifu nawe donc wabenge watireme baizo kiswa za jiri zioneso mithali ili zirenge donc wabenge keja kabori ambari mpatsa aibu onratabeka bala no na mwelewe la politique de helilo uyo wandu ifanya hililo kabati mbatabu itoka ujanso pandeu donc yule mbango na kanda neshedeze manabona kama mtweshele hadithio tirapele tikanda niambe harma zenongo ikaundo raka hadithiman par rapport ya wanyasi wa RDC wakinamna kaundo warongoa namna ya tinamba ke jaji sa shambe seke jakaula dhimu donc mana zenyonga se de hunra jina ika haki ya declaration et communicateur yende harma zinza za ladhimu namna narongoa yende harma zinza za ladhimu watinamba tabutso kauyansi marhaba menji bana Ibrahim Abdurazak ulio rasida ngarjungunika dakika au dakika mbili kanga msuala ikao karjash dara libirilia ulibirilia ile kamilishe shekindisha hatusha leo uliho shulipidisha dharura uliho nzijana uja leo ngabo za rundunduma yensi nando mpayo wahe mafura waja ujo kutsanganya nezebei za hezindu pia zuko mizo njo amba ukana wakomori kabati mru ujoka muhimiliani amdailia ni kasida nywani fatihana mnaijibwe
Wakomori wenye termu hiyo Fatiha na mnaijibwe manae madhuluma kunambia madhuluma watende nsi wao kwa tina hamunani ikamdunge konferansi hao ya jana kwa tina tandongo wa hamba vid hata ngamina tomanizo ka abuenda walala warundrumwa ikabo kwa jatsamba na mwitoa mazerezo wajoka watsaha ezenongo ile konferansi ile itolo manae kanwil ke jakadinya ondola dhamana harmatsi ya wende sarmazina wazonsipi rambikana mhozo anentin ni mariana mhozo na mjihozo na nyibabi manasu manweti mdule na haja nentin ngena haja na misafara minene na mapesa menji ya atie rusojwanga jorudi anda babi asumani timdule na hamunu wa Komori asumani timdule haja ndogoza wa Komori kaja wahafidisha asumani timdule joka uona haya haizo ziona obonze manajana timona mabala kauswa ndo akarma inauguration ya hopital mobile à travers ya bato zondongo ya kaula dhimu ya zifikiri athumani woitide mru ulona hamu netsinu c'est le contraire hena nzima zuna ndazifanywa bahanu huono kabalata harmele funvula hydrocarbure ya mali iwa hiandisiwa haja imenya tabahama tu maronkuyo elapitali ya baba omtsanga yoisa haimenya hatantujwangi yo namna jenge loloni mbuzi abwenge ndongoza ukangu fikirensi inu izondrabo ngizo hule naye kabati mdushida zibadidi ekasida nyi wa Komori hotsanganya hanyu na uhanze hamu yahe na ukana hamu nensi hatu inu yode ndongonzi mara johamba rambe ukana watsuka juma utwe ruma handrabo na ukazandrabo swara fambia hao sile joko be jusensi inu chasse le contraire ngejonya mizensi inu zizamba ndondo hydrocarbure le wamba ukana ngwa deficit eshatunza swara fambi maudu onikor ojumoshao SNPSF etc. kabatu dizila zambabala ze societe zilo banu pia ngutonda tozita shonga habu namna kaunde atashonga ye societe ya pesh ya jukai sedia onro enji abenge atabo msina zohamba katilotokana garomba Mungu jalali hemnyezi mgwe gari huomba wode mwenye uriswaliti wode mwenye swaliti wanru wari ribehe ye ya jalimbi inu harmonsi gari huomba utsena urisejie uritole haraka kamgwa benze wasalamu alaikum. Maraba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida uliho deze dakika mengomi na mbili razifanya banu ili uhadisi masuala yuhusuo mpando wa hezebe na mwaba Mungu rionane makati ya jao ze jama pia salama matawfiki la billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa.